parcel ko guys. Ito po yung in-order ko na supplement na Scorpic. Buksan na natin guys, baka mamaya anong laman ito guys. Mag-unboxing po tayo guys. Ito po yan guys. Naka-sell po siya guys. May bubble po siya. Kasi baka ma-scan na po tayo dito guys. Ang dami ko nang in-order dito sa TikTok. Puro mga kalpak guys. Ito. Ayan guys. Ayan, totoo talaga siya na ascorbate guys. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ano nakalagay? Ascorbic acid, vitamin C. Ayan guys. No approved therapy. Creams, vitamin C. Yan. Subukan natin to guys kung mag-effect to guys. Yan. Ka-order ko lang sa TikTok guys. Now ko lang na-receive guys. Salamat guys. Tingnan natin kung totoo. Buksan nga natin guys. Kasi baka mamaya ang laman pala hindi nakasell. Okay. Tingnan natin guys. Ito po kasi yung panglaban sa mga ano guys. Sa mga sakit guys. Vitamin C kasi ito guys. Ay, totoo guys. Ayan guys. Ayan, vitamin C. Totoo pala. Pero bakit parang orange? Ayan guys. Mag-try tayo nito guys. Nakasell po yan guys. Thank you guys. Thank you guys. Bye.